Game 2 na ta, game 2 na ta. May daog sa game 1 ng Team Guadalupe. Game 2 na dito bandera. Isa po ng Guadalupe. Sila rin sa guys, side out, side out. Okay nila atong quadruple bakbakan diri sa barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. Sponsor niya sa ato ang pinalanggang kapitan diri sa Panoypoy nga si Kap Ares Balaba og sa iyahang mga konsehalis. Og organize ni nila ni Boss Joel Montalya og sa iyang pinalanggang asawa nga si Konsehal Rosalie Montalya. Agay tokpot kay Wigan. Og ang uniform sponsor ni sa Jorken Construction Supply. Salamat kayo Jorken Construction Supply. Just stay. Wala. Agay patay ni Dalin. Saod pa. Kuha pa siyang tuyo. Bundakan sintro. Why nakatabang oy. Just stay. Just stay. Oh, servisyo Jojo. Stay. La. Atora. Ay ay. Pukot ang tira Jojo, mga kaibigan. Just stay. Just stay. Just stay. Servisyo na Black Panda. Kontra ni Konsehal Joel Tara. Marcos. Lobo. Yang kinalasan ang super klase bakbakan. Reji Ilaga Joel. Kontra Joel Kulapo Salam. Side out, side out. Just stay. Just stay. Bola dire. Servisyo datang Jin Shakur. Sito kuha pa na Black Panda. La Jimboy. Jin Shakur. Agay tuara kuha pa siya toy Lobo. Jimboy an siya an Jin da combination Jojo. Tokmo kaibigan. Wa magsilbing tokmo ni Jin Shakur. Just stay. Just stay. Serve Chairman. Oy, ina to sisigasa to. Oh, servisyo J ano ko. Lobo. Darlin tira. La. Shantoy Pictos kaibigan. Di mapunit. Ono dos na, ono dos. Serve Chairman. Servisyo Konsehal Giano ko. Jojo. To Shantoy. La. Gibuk-buk ay. Gibuk-buk ni Jimboy ay. Gispike kang pinakayot ni Jojo. Hindi na magbutos. Yung mga tao rito sa sponsor atong barangay. 2-1 ato skora, 2-1. Serve Jimboy. May daog sa game 1 na ang Team Guadalupe. Ini game 2 na ta, game 2 na. Iguales 2 na. Servisyo Jimboy para 3. Datang overhead. Kuha ni J. Last Shantoy. Ala. Ala tuara. Wana gilumsa na sa team la ni Jin Shakur ang Team Guadalupe. La gibukbuk ng mayo. La kabuang panagang dito si Black Panda. La Shantoy binumba sa iri. Babag si Jojo eh. Susan Roses patay ang depinsang Jojo. Alibyo. Side out, servisyo Shantoy. Jojo Lobo. Tara. Inside. Players, salamat sa pagkaon. Iguales 2 to all mga kaibigan. Jojo to serve para 3. Datang Shakur. Counter tukmod. South stirong. Nalaog stirong ang tukmod ni Jin Shakur. Iguales 2 pa mga kaibigan natong score. Side out ta. Guadalupe's ball. The Black Panda to serve para 3. Shantoy. Well, limit oras ka na. Out ball. Just stay. Happy Fiesta day ug mga adlaw dire sa barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. Sa ilahang patron
nga senior San Miguel Arcangel. Senior San Miguel Arcangel ang ilang patron dire. Agay! Iwana. Pista dire ng adlaw September 25. Servisyo datang Jid Shakur. 2-3 point. 4-2 na. 4-3. 4-2. 4-2 boss. 4-2. 4-2 lagi. 4-2. Servisyo datang Shakur. Dablak Panda Lobo. Jid mi pusing, mi pabuto. Countered by, answered by Dablak Panda. La. Chairman. Kuara. La kaniya. Out ball. 4-2 ang atong score. In favor of team nila ni Jimboy Jojo og ni datang Jid Shakur. El Mayor Here's J. Arnoco to serve para 3 Lobo. Husky TV. Shot Chantoy. Heavy loaded shot coming from Chantoy. Unsa man to? Ay, mama mia, pukot. Kaibigan. Balik ko dito ba kay gibutang ng chairman. Galing wa masod. 4-2. Yes, Jimboy para 5. Agay tungod kaibigan, sound pa. Kuha pa mang Jojo. Agay overhead. Win 5. Serve Jimboy. 5-2 na, 3-point lead na sa team lang Jimboy. Dablak Panda. Jimboy, two-shot combination. Agay. Added by Jid Shakur. Giveaway ang depensa sa team Guadalupe. Bawi lang. Size 2 na, size 2 ang atong score ha. Chairman, 2-8. Servisyo Jimboy. Serve Jimboy. Ato ang ang bola ni Consiel J. Arnoco. City 2 na, City 2. Chairman. Ang Mother Gina Barbecue diya, naimutang diya sa Giso, Mandawi City. Atuan ninyo ang lamian nga barbecue diya. Ang Mother Gina Barbecue mga kaibigan. Gipanagiyahan niya ni Sir Janre. Servisyo Jimboy. Ang sik na naman, sakit ang serbisyo ng Jimboy ay. So San Roses Amalia Puentes. Di masagang 9-2 na, 9-2. Gilubong ang nakadaog sa game 1 ang Team Guadalupe. 7 points lead sa team la ni Jimboy, Jid Shakur og Jojo. 9-2. Agay gilubong pagkakiting ang nakaraog sa game 1 ang Team Guadalupe. Sedao. Servisyo Jimboy para Jis. Dablak Panda sagang pa. Gibundakan Jid Shakur. Di madawat Subway miage. Taat ko ni Jason Richard na wakadwa. Bawita. Serve Santoy. Servisyo Santoy. Jojo Santoy. La. Chairman. La. Agay out ball. Minimize. 9-3 na. Santoy to save para 4. La. Santoy again. Grabe good placement. Cortesy sa tira ni Santoy Labra. So San Roses hawan pas kang manang. 9-4 na, 9-4. Servisyo Santoy. Lubo. Out ball na naman. Score.
Size na 5. Oh, relax lang ha. 5, 9. Here's Santoy para size Lalobo. Emo Santoy, pagbusog. Side. Good item na naman oh. Ay, palabi happy tumaot. Grabe ah. Pataas ang score, pataas para makita nila. Size 9 na, size 9. Size na 6. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Misilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa Sarapog ang email ban for NTPR Inedo Baban for wedding. Call 0995243541. Santoy to serve. Ala! Santoy, may pusing. Agay, may kagar mga kaibigan. Renata? Sa Dauta, si Tinubi. City 9. Jojo to serve para Jis. Santoy. Tok mo ni datang Chichakor. Answered by Consial Janoko. Agay! Tok mo ni Santoy. Patay hastang ukok. Doon na lang ha. Ato score, mga lagyan po. Size 9. Cover up ta. Pila na? Size na City. Black Panda. Size 9 ay, size 9. Kini para City. Side ha. The Black Panda. Tuara, may bahog. The Black Panda. Nice defense. Ay, la. Di mapunit. Sos. Grabe ang Santoy eh. Tukmo ni Santoy. Perting hawa na. Muragi kaingin mga kaibigan. 9 City atong score. Servisyo the Black Panda. Para 8. Ay, Santoy. Loud ball na naman ang team nila ni Jimboy. Santoy. Upat na lang. 9-8 na, 9-8. Panda. Para tayo score, babe. Servisyo the Black Panda para Iguales. Santoy, may kamang na. Jed Chakor. Answered by the Black Panda. Imo na lang ha. Santoy! Tuara the Black Panda again. Nice defense. Consial Jernoko. Tuara. Both teams exchanging heavy blows. Pokot ang tira ni Jed Chakor. Walis. Imo na lang ha. Dito ka. Ay, minimize na ha. Minimize sa'yo. 9-all kaibigan, 9-all. Sir, the Black Panda. Yay! Para Jis. Ay! The Black Panda again. Grabe. Ay! Doon na lang. Jis 9 na, Jis 9. Wana. Team Guadalupe Aray! takes over the game. Wana. To. Italia Santoy ha! Italia! Team Guadalupe is back. According to Muslong. The Black Panda. Agay! Wana. Consial G. Nice rescue. La. Defense. Ala. The Black Panda. To the rescue. Ala. Hibat na depensa dito. Wana ni. Wana, gilumsa na ang team ng Jimboy sa team Guadalupe. Wana, lumos na. Ay, magay out ball ang team ng Santoy. Wapay siguro ni. Abi na kog malumos na ang team la ni Jimboy. Jedog ni Jojo. Naka-recover pa mga kaibigan. Sayo na ganun sa bisyo. Bawi lang ta. Para Jis nih, para Jis. Wato kaya katong diri. Oh, 11-9. Team Guadalupe needs just 1 point to win over team la ni Jojo. Jimboy og ni Jed Chakor. Sayo na sa bisyo. 11-9 na kaibigan. Yes, Jed Chakor para Jis. The Black Panda Lobo Giatag. Devastating shot coming from Jed. Answered by Team Guadalupe. Grabe ay. Nice placement. Coming from Santoy Labra. Hoy, lista. 11-9. Sige. Team Guadalupe for champion. Para champion. Pero ito nga. Timbre naman na. Timbre naman ang kangkuhan. Sayo na yung timbre naman. Para champion ng Team Guadalupe. Oy, pili na nga. Pili naman.
Di na nang iro ha, pili na tani. Puong pa sa Team Guadalupe. It's nice to be back. Sa, pagyasa. Wala na. Ano siya nga na ko kay chairman na siyang para jojo. Servisyo Konsyal Jerno ko. Oh. Agay Panadol! Para may bahog si Santoy Susan Roses. Di na kinahanglan pa. Susan Roses. Side out. Delikado ni. Delikado ni mga kaibigan. 9-11 atong skoran. 9-11. Okay, bawi lang. Oh, servisyo Jimboy. Santoy. Awas na. Balang. Teams. Team ni Jimboy. Ay. Duha na kuwang. Ay. Agay po ni Jen. Sound pa dire. Jimboy. Wala gidakdakan nagbato dire, wala gikulatan na. Ay. Miss communication sa depensa sa team Guadalupe. Lapsis sa depensa sa team Guadalupe, kaibigan. Milapos ang tira sa team nila ni Jimboy. Jidog ni Jojo. Para daw. Kapit mga kaibigan, pasin your seatbelt. Kay para daw ni duha ka team. Topo ni Jin Sakor, nabasa ni Black Panda. Kilambahan Jimboy, sound pa. Nice defense team Guadalupe. Good na team na. Countered by kinautira na sakto. Sound pa. Defense pa diri. Kuha pa. Buwanga. Oy. Susan Roses. Delikado tumuin, delikado sa mo out. Dire sa Banduman. Apit doon kayo. Pag-asa na Santoy. Ay dalia Santoy, Dili kinahanglan kusgon. 11 iguales kaibigan. Patay lang Kapit mga kapatid. Binukbukay na ni Saktoron. para game. Okay, na servisyo Santoy. Tara. Santoy again. Answer by the Black Panda. Go shot combination. 2 heavy shots coming from the Black Panda. Shoot pa tira sa Team Legend. Kuha pa Jimboy. Out. May gaywan. Team Guadalupe is back mga kaibigan. Team Guadalupe is back. They are winning. Bakbakan. Triple G. Oh.